Ready? Okay. Start. Okay. Vrindavan. Radhesham Marji, first of all, thank you very much for giving us this space. Most of them are all from Colombia. Some of them living in US and some of them living in Colombia. She lives in Prague. And so they're here for a few days visiting India first time. So since we have the chance to be with you, I will start with one of the questions they have. They're a little bit shy now, but I will start No with... need to be shy. No tienen que You can estar con ask pena. anything. So the first question, it's kind of two questions in one, is that why do we usually see like male figures, whether being spiritual masters or gurus, and also at the same time, maybe the second question is, why do we perceive God as a male figure, Purush, and not maybe the opposite or otherwise? So we have male gurus, we also have female gurus. Nosotros también tenemos gurus mujeres. In India there are many female gurus even now. En la India hay muchas mujeres que son gurus, inclusive ahora en la actualidad. But percentage may be less. Quizás el porcentaje es menor, And that is the choice of females. y esa es la elección de ellas. No one is stopping them from being gurus. Nadie las está parando de volverse gurus. So being guru is not a piece of cake as you may think. Ser un guru no es como un pedazo de torta como uno puede pensar. Being guru is a very tough job. Ser un guru es un trabajo muy duro. So most female don't want to do that. Entonces muchas mujeres no quieren hacer esto. They are comfortable without it. Ellas están cómodas sin esto. So there is no such thing that only male gurus and no female gurus. Entonces no es algo así como que solamente hay gurus hombres y no gurus mujeres. As far as male god, female god, we also have female gods. See there? Y hablando de diosas mujeres, también tenemos diosas mujeres como ven allá en la foto. So it is not that only male god. But the thing is like this, that do you think that God is a creation of man or God is self-existent? Entonces no se trata de hombre o mujer, sino que se trata de si tú crees que Dios es la creación de un hombre o él existe por sí mismo. What do you think? ¿Qué piensan ustedes? Is God created by men? ¿Es Dios creado por el hombre? Whose question was that? Please answer me. Is God created by men? ¿Ustedes piensan que Dios es creado por el hombre o él es creado por sí mismo? No, whoever asked this question should answer me that. I think that depends on the point of view. Because, for example, sometimes we, as humans, feel the need of having a God to have something to believe. So maybe for some people it could be a creation of us. So is that God then? If human being created, then is he really God? No, it is not, but it's our belief. Like, So for then- example, if we don't do So it. if it is your belief, then it is your problem that you create him as a male. But Entonces, para traducir aquí a español, You can create him female. la respuesta de Jessica fue que depende del punto de vista. Para algunos puede ser, algunos crean un Dios para tener algo en que creer. Entonces, lo que él dijo, bueno, entonces depende si es hombre o mujer, depende del que lo creó, si usted lo ve como hombre o como mujer. So if it is your need, then create a female God. Who is stopping you? Entonces, si tú eres quien crea a Dios y es tu necesidad para creer en algo, entonces tú puedes crear un Dios mujer. Nadie te para de hacer esto. Is it that somebody has made a law that you cannot create a female God? If you have to create, you can create anything. You can create LGBTQ plus also. ¿Acaso alguien ha creado una regla que te restrinja de crear un Dios mujer o inclusive dentro de cualquier género de los que hay hoy en día? that's true. No one has made that rule. So what But is the also problem? the background and the culture where you're from, it's going to determine a lot of the things that you believe in. So, for example, for me, I grow up as a Christian, like at Catholicism. So if you grow up in that background, then you grow up to believe some things. It's different Yeah. if you grow up here. True. So as you grow older, you have to start thinking and deconstruct everything that you learn to see what do you want to believe in. To see if in that case the religion or the path that you were born into it's going to be the one you want to choose.
Yes, but once you grow up, you have a choice to follow it or not. Exactly. So you can drop it. True. So there is no need to blame anybody. Yeah, it's not blaming. Because just as you may have now a choice to have a female god, those people, your parents and their parents and their parents, they had a choice to make God as a male. It was their choice. So they made him as a male. Now over the period of time, centuries have passed and people thinking changes. You can change it and make female God, no problem. Entonces dice, en cuanto a la pregunta, dice, entonces nosotros somos quienes elegimos. Entonces, así como nosotros podemos elegir crear una Dios mujer, nuestros padres también crearon un Dios, eligieron crear un Dios hombre, y han pasado muchos siglos, y hoy en día, si uno quiere crear una Dios que es mujer, entonces también lo puede hacer. In India we have female gods also. En India tenemos muchas dioses que son mujeres. Have you heard of Spaghetti Church? ¿Han escuchado sobre la iglesia Spaghetti? So now there are a lot of people and it's international and it is registered. It's not just one or two. There is a church which is called Spaghetti Church. They believe that God is a spaghetti. Ahora no sé si han escuchado esto que es internacional, es algo que es cierto, que se llaman las iglesias Spaghetti, donde ellos creen que Dios es espagueti. So forget about male, female, this, that. God is a spaghetti. No, ni siquiera hablemos de hombre o mujer. Dios ahorita es un espagueti. What do you think about that? Do you believe in that spaghetti? Do I believe in that? Why shall I believe in that? I have my God here. Entonces Jessica le dice, ¿tú crees en este Dios espagueti? Y le dice, no, yo ya tengo mi Dios. Dice, They don't believe in my God. ellos no creen en mi Dios. So the point is what you are raising the issue. So if human beings have a need for God and then make a God, then make what you like, You can make pasta. Entonces el punto es, si el ser humano tiene la necesidad de crear un Dios, entonces crea el Dios como tú quieras. Ahorita lo están creando como una pasta. Pizza God. Un Dios God. pizza. Al hablar del Dios espagueti, en nuestra cultura, nosotros somos supuestamente cristianos, o creemos en un Cristo, ¿no? Supongo. Entonces, Jesucristo es representado como un Dios espagueti. If I got the question, he said, so in our case, since we are supposed to be Christians and believe in Jesus Christ, so la pregunta es como si Dios... Sí, es un Dios espagueti. Si Dios es un Dios espagueti. La religión en el cristianismo, Jesucristo es un Dios espagueti. No, es que creo que porque él decía que hay una iglesia que se llama la iglesia espagueti. Okay. La iglesia espagueti es una que existe. Yeah. Okay, no, he was asking something, he misunderstood the last point, so that, sorry. I'll go. Why is such a hard job to be a guru? You told us that, so why? Are you married? ¿Estás casada? Do you, Yes. do you have children? ¿Tienes hijos? No. But you were a child once upon a time. Pero tú fuiste una niña en algún momento. Do you think it was easy for your parents to bring you up? ¿Crees que fue fácil para tus padres criarte? It was a hard job, right? Es difícil, ¿verdad? So now, being guru is harder than being parent Entonces, ser guru es más difícil que ser un padre, for two reasons. por dos razones. Number one, parents have 1, 2, 3, 4, maybe how many, 10 children. Los not more. padres tienen 1, 2, 3, quizás 10 hijos. Guru has many children. Los gurus tienen muchos hijos. Secondly, Segundo, they are your children. If you have children, I mean parents, they are born to them. This guru who has these children, they are not born to him. They come from various different backgrounds. los hijos de tus padres, la otra razón es que es más fácil, es porque son sus propios hijos. Pero los hijos del guru son como, vienen de muchos diferentes lugares diferentes. So children actually have the same DNA as the parents, so it's easy to handle. At least the DNA is matching. Some match is there. Entonces, inclusive los hijos del padre real, entonces es como que tienen el mismo ADN, entonces es más fácil tener ahí una compatibilidad.
With Guru, there is a mismatch of DNA, Con el gurú, en cambio, no hay compatibilidad de ADN and it's a big problem. y es algo bien problemático. And then there is a third problem, although I said there are two problems. The third problem is that parents are dealing with a child who is a child, actually child, by age and size. Y hay otro tercer punto, aunque dije que eran solo dos, que los padres, ellos lidian con su hijo cuando es un niño o un bebé, realmente un bebé, no, y por tamaño y por edad. But the Guru has to deal with niños which are big in size. Pero el gurú tiene que lidiar con niños que son grandes And they don't think that they are niños. y ellos no se creen niños. So children think they are children, Los niños creen que son niños, but the disciples don't think they are children, pero los discípulos no piensan, no se ven así como niños, but they are children. pero ellos son niños. So this is a very big job for the Guru. Entonces es un trabajo muy duro para el gurú. I have a question. How we know in who or in what we need to believe? How do you know? Yeah. Belief, generally, you don't have to know it. You Creer, have it or you don't have it. creer generalmente tú no tienes que... ¿Ah? Bueno, la pregunta de ella fue ¿cómo sabemos en qué tenemos que creer? Entonces él empezó respondiendo, nosotros no tenemos que, sino es lo tienes o no lo tienes. So just like suppose I give you some fruit or some food to eat, which you have not eaten before, right? Es como si te doy una fruta que tú no has comido antes. So then you ask me question, how do I know that whether I will like this or not like it? Es como si me preguntas, ¿cómo yo sé si esta fruta me va a gustar o no me va a gustar? So then I say, well, just test it. Entonces yo te voy a decir, no, pruébala. So same is with belief. Lo mismo es con la creencia. If you hear something or you read something, then you yourself will decide whether you believe in it or you don't believe in it. Si tú escuchas o lees algo, tú mismo vas a decidir si lo crees o no lo crees. So generally it depends on your background, which kind of background you are having, so things which are matching with your existing belief. Everybody has some belief. Those who do not believe in God also have belief. Does anyone have ever proven that there is no God? Entonces cada uno tiene también su creencia, inclusive los que, por ejemplo, dicen yo no creo en Dios, ellos también creen en su propia cosa. Y de igual manera, ¿alguien alguna vez ha probado que una prueba que no existe Dios? So those people who do not believe in God, they always tell the believers, oh, you are just having blind faith, you are just having blind faith. Entonces los que no creen en Dios le dicen a los que creen en Dios, oh, ustedes solamente tienen fe ciega. But those who do not believe in God also have blind faith. Pero los que no creen en Dios también tienen fe ciega. Because what is the proof that there is no God? Porque ¿cuál es la prueba de que no existe Dios? Is their belief, that's all. Eso es solamente su But creencia. somehow, because that has become prominent now, so they think that they are very scientific. Pero como eso se ha vuelto prominente ahora, entonces se creen muy científicos. So they are more blind Ellos than están más those ciegos who believe in God. que los que creen en Dios. Because there is no proof at all. Porque no hay prueba en absoluto. For God, we can give some proof. Para Dios podemos dar algunas pruebas. For non-existence of God, there is zero proof. Para la no existencia de Dios hay cero pruebas. So they are more blind. Entonces ellos están más ciegos. There is one question here. What would you say is the sound or mantra that would you recommend for us to meditate upon? Say it again. That sound or mantra that you would recommend someone to meditate on. Well, we have this Hare Krishna Mahamantra, you can do that. If you don't like that, you can meditate on the name of Jesus. Nosotros tenemos el Mahamantra Hare Krishna, puedes meditar en ese, o si no te gusta ese, puedes meditar en Jesús. We recommend Hare Krishna Mahamantra.
Our recommendation is Hare Krishna Mahamantra. Nuestra recomendación es el Mahamantra Hare Krishna. But if you have your own belief in Jesus, then you can also. You see, the thing is that people have belief in Jesus, but they don't do anything. You should do something to remember Him, to dedicate yourself to Him. That is good. Entonces, pero si tú crees más en el nombre de Jesús, por ejemplo, entonces el punto es que si tú crees en Jesús, entonces haz algo para recordarlo, para... We spend so much time on so many other things, but we don't spend any time for God. Nosotros gastamos mucho tiempo en muchas cosas, pero no gastamos tiempo en Dios. That's why non-believers attack us, Por eso es que los no creyentes nos atacan, because they have done so much studies and theory of evolution, this, that, all kind of work they are doing, but we do nothing. por eso es que, porque ellos han gastado tanto tiempo en diferentes teorías de la evolución, esto y lo otro, pero nosotros no gastamos mucho tiempo. So we should live our belief, not just believe it. Entonces nosotros debemos vivir de esta creencia, realmente vivirla, no solamente creerla. How can we connect more with God? How can we connect more with God? You should meditate on the name of God. ¿Cómo puedes conectarte más con Dios? Tú debes meditar en el nombre de Dios. That is the best way to connect with God. Esa es la mejor forma de conectarse con Dios. And if I don't like to meditate, She's saying, and if I don't feel like meditating so So what much. do you like? Entonces, ¿qué te gusta? Well, you're asking me a question, I'm answering you don't like that, and then I ask what do you like? You don't know even that. Do you like to hear music? ¿Te gusta escuchar música? So hear some devotional music. Entonces puedes escuchar música devocional. Right? Now that you said that you like it, so hear devotional music. Ahora que dices que te gusta eso, entonces puedes hacer eso. And another question they asked me previously was, what do you think is the reason why Hinduism in general, or our traditions here, it's like two questions. One, they have the capacity to coexist with other religions and beliefs. Like, what is the reason for that? What belief do they have that allows them to live harmoniously? And second, if Hinduism or the beliefs here in India are so wonderful for the world, why it has not expanded as much as other religions? So the reason for first is that Hinduism is not believing that there is just one form of God. Entonces, la pregunta que yo hice fue, ¿cómo es posible? ¿Por qué el hinduismo no se ha expandido tanto? ¿Y cómo el hinduismo hace para convivir con otras religiones al tiempo? So our belief is that God is one. We accept that like any other religion, there is only one God, but that God can manifest in various forms. Entonces, la base es que nosotros creemos que existe un Dios y que ese se manifiesta en diferentes formas. And therefore we also don't believe that there is only one way and that is my way, otherwise highway. Por lo tanto, no creemos en este dicho como que solo existe una forma y esta es mi forma y o si no, tú no tienes manera. So there can be different ways to reach Him. Hay diferentes caminos para llegar a Él. So we have a lot of variety therefore in our religion. Tenemos mucha variedad en nuestra religión por esto. We have big part of Hinduism which does not believe in the form of God, and there's big part which believe God has form. We have many things and we live harmoniously together. Como tenemos una gran parte del hinduismo que cree que Dios no tiene una forma y hay otra gran parte del hinduismo que cree que Dios tiene forma. Así hay mucha variedad y viven entre ellas. We also have many books. También tenemos muchos libros. So other religions have only one book and then you have to follow that, otherwise if you don't follow that, we have... So these other religions are called religion of the book. Entonces nosotros también tenemos muchos libros y en otras religiones tienen solo un libro y si no sigues ese libro, pues
Hinduism is a religion of library. Entonces hay una cosa que se llama la religión del libro, pero en India decimos la religión de la biblioteca. Yeah, it's true. We don't have one book, we have a library. Es verdad, nosotros no tenemos un libro, tenemos toda una biblioteca. We have 4 Vedas, we have 4 Upavedas, we have 6 Vedangas, we have 6 Darshanas, 18 Puranas, 18 Upapuranas, then we have 20 Samhitas, then we have Tantras, 4 types, so much is available. Entonces tenemos todas las diferentes formas de los libros, los Vedas, los Puranas, los Tantras, los Samhitas, todos los que menciono. And the answer for the second is that Hinduism is not a preaching religion. Y la segunda respuesta a la pregunta es que el hinduismo no es una religión de prédica. So these other religions, because they have one book, one God, and if you don't believe in that, then they think that you are not godly, so they tend to convert others. Entonces, en las otras religiones, como ellos tienen un Dios y un libro, entonces ellos tratan de convencer a los demás y convertir. So therefore Christianity spread because they converted others to Christianity. El cristianismo se expandió porque ellos convirtieron a otros en el cristianismo. So obviously Colombia was not Christian to begin with. Obviamente Colombia no era un país cristiano para empezar, But Christians went there and pero los cristianos fueron. you know the history more than me. Ustedes saben la historia más que yo. So same is Islam, Lo mismo con el Islam. and they're still doing it. Ellos aún lo hacen. So because as I said earlier that Hinduism does not believe that there is just this form of God and there is only one book and everybody must follow this. Since we have so many books, so many forms, so we don't try to preach like that and convert others. There is no conversion in Hinduism. Entonces, por lo que mencioné antes, como hay tantos libros, tantos dioses, nosotros no sentimos la necesidad que tenemos que convertir. Entonces, no existe la conversión como tal en el hinduismo. So it is not by preaching, but it is, once upon a time it was also more popular than any other religion. Y aún así, algún tiempo atrás, esta era una religión mucho más popular que cualquier otra. Many countries which are now Christian or Islamic, they were Hindus before, like Afghanistan, you see, Pakistan, Uzbekistan, all these areas were actually Hindu countries before. Muchos países que hoy en día son musulmanes, antiguamente eran hindúes, como Pakistán, Afganistán, Uzbekistán. Same in the East Asian countries. También en otros países asiáticos. So this is another question, if at a certain point we were free souls, so what is the reason why we are entangled in the birth and death cycle? And if from the beginning we have been like pure soul, Satchitananda, who took the decision and with which objective? So this is a wrong question. Esta es una pregunta errónea Because it is based on wrong assumption. porque está basada en asumir algo erróneo. So there was no such thing that once upon a time we were free soul and who took the decision. Que no existe esto como que en algún momento fuimos almas libres y quién tomó la decisión y esto. So according to Vedic scriptures, according to Krishna, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Upanishad, everywhere it is mentioned that we are conditioned which has no beginning. Entonces, de acuerdo a los Vedas, a Krishna, al Bhagavad Gita, Bhagavatam, se menciona que nosotros somos condicionadas sin inicio, ¿no? So it's called Anadi Baddha. Eso se llama Anadi Baddha, como eternamente condicionadas. Beginningless conditioning. Condicionadas sin ningún inicio, eternamente. But it can come to an end if you take shelter of God. Pero esto puede llegar a su fin si tú tomas refugio de Dios.
sea, somos almas eternamente condicionadas. O sea, hemos estado en este mundo así, eternamente condicionados en este ciclo. So, and then why are we eternally conditioned souls? It's not eternally, but beginningless. Eternal means it will never come to an end. Okay. The word eternal and beginningless have different meaning. Okay. So maybe the question is using that word, why are we beginningless conditioned souls? Why is applied to something which has a beginning and doesn't have beginningless, and you're asking why. Y entonces él dice, la palabra, la traducción exacta, para aquí corregir, no es que somos eternamente condicionados, sino que hemos sido condicionados y no hay un inicio para decir desde cuándo hemos sido condicionados. O sea, entonces si uno pregunta por qué es que somos condicionados y no hay un inicio, no hay una respuesta, porque no hay un inicio. So there are things which have a beginning and end. Hay cosas que tienen un inicio y un final. And there are things which have no beginning and no end. Y hay cosas que no tienen inicio y no tienen final. There are also things which have no beginning but have an end. Y también hay cosas que no tienen inicio pero tienen un final. There are also things which have a beginning and no end. También hay cosas que tienen un inicio y no tienen final. So our experience is only of things which have beginning and end. Y nuestra experiencia es únicamente de cosas que tienen inicio y final. So then when we encounter anything which has no beginning, Entonces cuando nos encontramos con algo que no tiene inicio, then immediately the question comes why? entonces la pregunta es ¿por qué? But why cannot be answered because it doesn't have a why, it is beginningless. Pero no se puede responder porque no hay una respuesta, simplemente no tiene inicio. Why assumes it has a beginning. El decir ¿por qué? Asume que tiene un inicio. But if it is beginningless, then why is not applicable to it. Pero si no tiene inicio, entonces el decir ¿por qué es así? No se aplica. Why can be asked to something which has a beginning. El por qué se puede preguntar a algo que tiene inicio. Her question was like, how do we get to know which things, how do we get to know and say, okay, this thing is beginningless and this thing That is... you have to learn from teacher. Eso lo tienes que aprender del profesor. You cannot know by yourself. No lo puedes saber así por ti mismo. Why in most part of Hinduism they try to give a figure, an image to God? Why is it so difficult to perceive and feel that wholeness? Oneness. Like the totality, like why is it difficult to perceive without the image, like just the oneness? Yes. It is difficult. I mean, the question was done like that. Means why is it difficult that God has no form? Are you trying to say that? Basically, the question is, why do we have to create or have those images instead of believing in the oneness and formless? So that's what I'm saying. You are assuming that we have created the form of God. You see, this is the same thing. There are things which have no beginning. So do you think God has a beginning? Entonces, nuevamente aquí vamos con la misma respuesta. Estamos asumiendo que nosotros hemos creado esas imágenes. Pero la pregunta es, ¿tú crees que Dios tiene inicio? No. So if he has no beginning and he has a form, then you're asking a question, why he has a form? Entonces, si Dios no tiene inicio y pero él tiene una forma, entonces preguntar por qué él tiene una forma, nuevamente no se puede responder. So our mind is accustomed, conditioned to think in cause and effect relationship, because that's what we experience all the time.
And things which are beyond cause and effect, they are very difficult to grasp. Entonces nuestra mente está condicionada y acostumbrada a pensar en términos de causa y efecto. Cuando algo sale de esa regla de causa y efecto, se vuelve muy difícil para nosotros poder captarlo. So God is not based on cause and effect relationship. Entonces Dios no está basado en causa y efecto, este tipo de regla. Unless you believe that God is a creation of human being. A menos de que tú creas que Dios es creado por el ser humano. As many people say, so if he is a creation of human being, then we say, okay, then you make your own God, what is the problem? Y mucha gente lo cree así. Entonces, si alguien cree eso, entonces nosotros decimos, bueno, crea tu propio Dios. But God is not a creation of human being is a creation of God. Pero Dios no es una creación del ser humano es una creación de Dios. Bible also says that God created human beings on his own image, right? La Biblia también dice Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Bible says that or not? ¿La Biblia dice esto o no? So now if you believe in Bible, Ahora, si tú crees en la Biblia, okay, you don't believe in Bible. But at least those who believe in Bible, pero para they aquellos have que to creen believe that God has a form, otherwise how he is creating on his own image. por lo menos, bueno, tú no crees en la Biblia, pero por lo menos para los que creen en la Biblia, ellos tienen que creer que Dios tiene una forma porque Él los creó a su imagen y semejanza. So we believe that God has a form. Nosotros creemos que Dios tiene una forma. And our belief is based on our scripture. Y nuestra creencia es basada en nuestras escrituras. And we believe in those scriptures. Y nosotros creemos en esas escrituras. And why we believe on those scriptures? Because what the scriptures say, it can be verified. ¿Y por qué nosotros creemos en esas escrituras? Porque lo que la escritura dice puede ser verificado. That is another speciality of Hinduism, that Hinduism is not just giving some theory, it gives a very specific practice how to realize God. Entonces, esa es una especialidad del hinduismo que no solamente dice como cosas al azar, sino que da una práctica muy específica de cómo poder realizar a Dios. So it is not that God came and only Moses saw him. It is not that God came and only Moses saw him. Entonces, no es And no, then after that nobody. In India, there always have been sages, saintly people who have had vision of God face to face because of the sadhana practice. Entonces, no es que Dios solo vino en algún momento y no entendí muy bien esa parte de los Ok, solamente Moisés lo vio, sino que en India por mucho tiempo muchos rishis han tenido y han presenciado a Dios. How can we detach ourselves from the material things? How can you detach from material things? You are holding your hands together. Detach like that. So exactly like that you can Exactamente detach. así te puedes desapegar. So you have to decide Tienes que decidirlo. whether this attachment to material things is going to bring me happiness or suffering. Si este apego a esta cosa material me va a traer felicidad o tristeza. When you understand that anything which is going to give me suffering, then I want to get away from that. Cuando tú entiendes que algo que me apega me va a causar sufrimiento, tú vas a querer estar lejos de eso. So people believe that material things give them happiness, that's why they are attached to them. La gente cree que las cosas materiales le da felicidad, por eso ellos están apegados a ello. But you have to then make a balance sheet and see whether it is true or not. Pero tú tienes que analizarlo y mirar si esto es verdad o no. So you get into a relationship because you think I'll be happy. Then Sí. when you have a relationship, after that you should check is it true or not. Entonces, por ejemplo, tú te metes en una relación porque crees que eso te va a hacer feliz. Una vez ya estás en esa relación, debes chequear si es verdad o no. But generally it is not like that. You get into a relationship, then problems come, and you just go on tolerating it, modifying, changing, or you stop the relationship, then you look for another relationship without thinking what happened to the first one. Entonces, pero generalmente lo que pasa es que en la relación hay problemas, tienes que tolerarlos, de repente hay separación, entonces buscas otra relación, pero tienes que, ¿cómo es lo que hay al final?
En realidad tienes que analizar qué fue lo que pasó en la anterior. So the easiest way to become detached from material things is to learn from your own experience. Entonces la forma más fácil de desapegarte de las cosas materiales es aprender de tu propia experiencia. There are three types of human beings. Hay 3 tipos de seres humanos. Number one are those who learn from others' experience. Uno son los que aprenden de la experiencia de otros. They are very, very rare. Ellos son muy, muy raros. 1 in million. 1 en millones. Number two are those who learn from their own experience. 2 son los que aprenden de su propia experiencia. They're also very rare. Esos también son muy, muy raros. And there are third Y el tercero, who never learn. los que nunca aprenden. There are plenty of them Hay muchos de esos. all around you. I have a question regarding that. How do you detach now from the past or for the future and keep like your mind and your focus always like in the present without like avoiding those, going So back. for that we advise mantra meditation. But I don't know, she doesn't like meditation, maybe you're also like that. Because meditation means being in the present. Entonces, Jessica pregunta que cómo nos podemos desapegar de pensar en el pasado, en el presente, y pasado, futuro y situarnos en el presente. Y él mencionó que para esto recomendamos la meditación, porque meditación significa situarse en el presente. Because the only thing which is available to us is present. Porque lo único que está disponible para nosotros es el presente. They say that past is history, Ellos dicen que el pasado es historia, future is mystery, el futuro es un misterio and present is a present. y el presente es un regalo. But we are running after the mystery or history Pero nosotros corremos detrás del misterio o la historia and not caring for the present. y no estamos interesados en el regalo, en el presente. But people, they abhor, they dislike present. Pero la gente evita, no les gusta el presente. So therefore they don't like meditation. Por eso a ellos no les gusta la meditación. But meditation is nothing but being in present, which means being in reality. Pero estar en el presente es estar en la realidad. Because past is gone and future is a dream. Porque el pasado ya se fue y el futuro es un sueño. So people actually live in the dream. Entonces la gente vive en el sueño. So at night you dream, in the day also you dream. Entonces tú sueñas en la noche y sueñas en el día. So meditation means becoming awake. Entonces la meditación significa despertarse. That's what meditation is. Lo que es la Meditation is the medicine meditación es como una medicina for the past and future. para el pasado y el futuro. Medicine and meditation, they have a common thing. Medicine is for the body, meditation is for the mind. Como se habla, la palabra meditación y medicina tienen algo en común. La medicina es para el cuerpo y la meditación es para la mente. So medicine is to cure your physical ailment. Meditation is to cure your mental sickness. Entonces la medicina es para curar tu enfermedad física y la meditación es para curar tu enfermedad de la mente. Both are needed. Las dos se necesitan. In fact, the second is needed more than the first. Pero la segunda se necesita más que la primera. Because if your mind is healthy, body will be healthy. Porque si tu mente es saludable, tu cuerpo va a estar saludable. Physical problems come because of the mental problems. Los problemas físicos vienen por los problemas mentales. Psychosomatic diseases. Se llaman problemas psicosomáticos. But it's easy to take a pill. Pero es más fácil tomar una pastilla. People want now pill even for meditation. Algunas personas quieren ahora inclusive pastillas para la meditación. So if you make a pill for meditation, it will sell like anything. Si tú vendes una pastilla para la meditación, la vas a vender muy bien. Because people have become so lazy mentally Porque la gente se ha vuelto tan perezosa mentalmente. that they want to outsource their mind also to somebody. Entonces ellos quieren como pasarle el trabajo de la mente a otra persona. So now you have smartphone, smart car, smart house, smart fridge, and dull human being. And you have dull human being.
stupid human being. Okay. Entonces ahorita todo es como todo es smart, ¿cierto? Todo es, pero lo único que quedó tonto es el ser humano. Que todos le llaman smartwatch, smart esto, smart lo otro. Pero el ser Because if you humano, have smartphone, you can be stupid yourself, no problem. tú puedes tener un smartphone y puedes ser tú tonto y no importa. Tienes un smartphone. So meditation will make you smart. Entonces la meditación te va a hacer smart. You can have smartphone and smart mind. Puedes tener un smartphone y también una mente brillante. What do you think about people that use meditation not like a way to connect with like a spirituality, but just like to calm the mind? Because that also happens. Like, for example, you don't believe in God or whatever, and you still meditate just to calm yourself. Yeah, do it. Good. Something is better than nothing. Ella pregunta si uno utiliza la meditación solo para calmar la mente o relajarse. Entonces él dice, sí, hazlo. Algo es mejor algo que nada. Anything else? ¿Algo más? Okay. Thanks. Thank you very much.